Halo semuanya, jadi di sini saya akan mengerjakan lab 2.5.4 yaitu Navigating the Linux File System and Permission Settings. In this lab, you will familiarize yourself with Linux file system. Instruction. Yang pertama, the Linux file system is one of its most popular features. While Linux supports many different types of file system, this lab focuses on the X family, one of the most common file system found on Linux. Step 1. Access the command line. Dan buka terminal. Kita buka terminal terlebih dahulu. Kemudian, display the file system currently mounted. Menggunakan command lsblk. Ada beberapa ini. Kemudian menggunakan command mount untuk display lebih detail informasi tentang yang di mount sekarang. Kali ini kita run command mount kembali, tapi sekarang kita menggunakan pipe untuk mengirimkan output kepada grep dan di filter output kemudian di display di root file system. What is the meaning of the output? Where are the listed files physically stored? Perintah pertama mengubah direktori menjadi direktori root. Direktori root adalah tingkat tertinggi dari sistem file karena dipasang pada direktori karena dev SDA dipasang pada direktori root. Sebenarnya mendapatkan file-filenya yang disimpan secara fisik di root sistem file dev/sda1. Kemudian why is dev sdb1 not shown in the output above? Karena dev sdb1 belum di mount. Kemudian step 3, manually mounting and unmounting file system. Menggunakan command mount untuk demount dan unmount file system. Karena di sini second drive belum sudah ada, jadi tidak perlu create second drive. Lanjut, menggunakan command ls lagi untuk melihat konten dari second drive directory. Salah guys.
Nah, totalnya 0 ya, karena memang belum ada isinya atau kosong. Kemudian kita melakukan mount untuk mount dev sdb1 kepada second drive yang baru saja kita buat, menggunakan command sudo mount. No output is provided, which means the mounting process was successful. Karena tidak output yang diberikan, berarti di sini mountnya sudah berhasil. Kemudian, karena dev sdb1 telah di mount, kita menggunakan ls lagi untuk melihat dari isi dari second drive. Nah, sekarang udah isinya total 20. Kemudian, why is the directory no longer empty? Where are all the list file physically stored? Setelah di mount, filenya menjadi di second drive, sehingga tidak lagi kosong. Nah, kemudian issue the mount command with no option against to display detailed information about the dev sdb1 partition. As before, use the grep command to display only the dev sdx file system. Kita menggunakan command ini, kita copy aja. Kemudian unmounting file system is just as simple. Make sure you change the directory to something outside of the mounting point and use the unmount command as shown below. Kita copy aja. Kemudian kita cek lagi. Nah, sudah 0, berarti berhasil. Kemudian part 2, file permission. Step pertama, visualize and change the file permission. Kita navigate to home analysis lab support file script. Kita menggunakan change directory file support. Nah, setelah itu menggunakan command ls untuk melihat display file yang telah ada di dalam file tersebut. Nah, ini adalah total 64. Kemudian, consider the Sapiens mn file as an example. Who is the owner of the file? How about the group? Sapiens mn. The owner is analyst, and the group also analyst too. The permission for Sapiens.mn are. What does that mean? Maksudnya adalah pemilik file dapat membaca dan menulis file, tetapi tidak dapat mengeksekusinya. Anggota grup hanya dapat membaca file, tidak diperbolehkan eksekusi atau penulisan. Semua pengguna lain tidak diperbolehkan menulis atau
eksekusi file itu. Lanjut. The touch command is very simple and useful. It allows for the quick creation and empty tab file. Use the command below to create an empty file in MNC directory. Kita copy aja. Permission denied. Why was the file not created? List the permission, ownership, and content of the MNC directory and explain what happened with the addition of this option. It lists the permission of the parent directory. Record the answer in the lines below. Izin direktori MNT hanya dimiliki oleh pengguna root dengan izin trwx rxrx. Dengan cara ini, hanya pengguna root yang diperbolehkan menulis ke folder /mnc. What can be done for the touch command sound above to be successful? Perintah hanya dapat dijalankan sebagai root atau menambahkan sudo sebelumnya, atau izin direktori atau /mnt dapat diubah. The chmod command is used to change the permission of a file or a directory. As before, mount the dev stabilizer partition into the directory created in this slide. Sudah berhasil. Kemudian kita change directory ya ke second drive. Kemudian kita cek lagi apakah sudah ada. What are the permission of the myfile.txt? The permission is, ini adalah permissionnya. Kemudian use the chmod command to change the permission of my file txt. Dan kita cek lagi. What are the permission of my file txt file? Did the permission change? What are the permission of my file? Yes, it is changed, berubah menjadi rwrx. The chmod comments text permission in the octal format. In that way, a breakdown of the 96 num is as follows. What command will change the permission of my file txt to rwx, granting any user in the system full access to the file? Jawabannya adalah sudo chmod 777 myfile.txt. Kemudian kita lanjut menjadi setelah itu cek lagi.
lanjutkan. Was the operation successful? Explain. Ya, analisis adalah pemilik file dan izin masih disetelkan 665 seperti sebelumnya. Izin apa adanya memungkinkan pemilik dan pengguna di grup root untuk membuat perubahan pada file. Step kedua, directory and permission. Change back to the home analysis .files directory and insert the ls-l command to list all the files with detail. Kita change directory dulu ke support files. Kemudian kita cek. Nah, compare the permission the malware directory with the mini net surface file. What is the difference between beginning part of the malware line and the mini net surface line? Ini adalah bedanya. Bedanya adalah ada huruf D di awal malware. Kemudian part 3, symbolic links and other special files types. Step 1, examine the files. Kita change directory dulu. Kemudian kita setelahnya kita masukkan /dev. Setelah itu kita membuat dua file menggunakan echo. Kita copy saja. Kemudian menggunakan command in untuk membuat symbolic link to file text file1.txt. Kita coba lagi. Target file one symbolic, no such file or directory. Ini bisa, guys.
Kemudian kita menggunakan komen ls lagi untuk melihat. Dan change names of the original file and notice how it affects the link file. Nah, notice how file1 symbolic is now a broken symbolic link because the name of the file that is pointed to the file1.txt has changed, but the hard link file2 still works correctly because it's pointing to the node of file2.txt and not its name, which is now file2new.txt. What do you think will happen to file2 if you open a text editor in the text? Mengubah isi satu file akan mengubah isi file lainnya karena keduanya menuju ke inode yang sama pada hard disk drive. Sekian dari saya, terima kasih.